Ambak Safida dan aneh ya kak. Kak, sumpah. Tunggu di sini cepat. Guntingnya setelah kita rapikan ya kak. 817 hitam, 5 putih sesuai ya kak. 817 coklat, 5 putih sesuai ya kak. 863 hitam, 5 putih sesuai ya kak. 872 hitam, 5 putih sesuai ya kak. 863 coklat, rusak 1 ya kak. 714 hitam, 5 putih sesuai ya kak. 714 coklat, 5 putih sesuai ya kak. 519 coklat, 5 putih sesuai ya kak. 519 hitam, 5 putih sesuai ya kak. 552 hitam, 6 putih sesuai ya kak.
534 coklat. 5 biji sesuai ya kak. 534 hitam. 5 biji sesuai ya kak. 543 hitam. 5 biji sesuai ya kak. 543 coklat hitam. 5 biji sesuai ya kak. 655 coklat. 3 biji sesuai ya kak. 655 hitam. 3 biji sesuai ya kak. 864 hitam. 5 biji sesuai ya kak. 864 coklat. 5 biji sesuai ya kak. 868 melody pink. 3 biji sesuai ya kak. 868 kurami ungu. 3 biji sesuai ya kak. 623 coklat. 6 biji sesuai ya kak. 623 hitam. 6 biji sesuai ya kak. 353 angka putih. 5 biji sesuai ya kak. 353 angka hitam. 5 biji sesuai ya kak. 353 remawi putih. 5 biji, yang satu pecah ya kak. 353 angka hitam. 5 biji sesuai ya kak. 571 coklat. 5 biji sesuai ya kak. 571 hitam. 5 biji sesuai ya kak. 443 angka hitam. 5 biji sesuai ya kak. 409 hitam. 5 biji sesuai ya kak. 409 abu-abu. 5 biji sesuai ya kak. 544 coklat putih. 5 biji sesuai ya kak. 544 hitam putih. 5 biji sesuai ya kak. 868 Cinnamoroll. 3 biji sesuai ya kak. 867 melody pink. 3 biji sesuai ya kak. 867 kurami ungu. 3 biji sesuai ya kak. 867 biru. 3 biji sesuai ya kak. 406 hitam. 3 biji sesuai ya kak. 868 kelinci pink 2 biji. Yang satu tutupnya nggak ada ya kak.
3 angka coklat, 2 biji sesuai ya kak. Sudah. Ayo kurang. Ora. Iya kak. Ini yang Total aljam 179 ya kak, yang rusak ada 3 biji. Terima kasih.